السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. لاول مره كيشوف القناه نقول له مرحبا والف مرحبا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم الجمعه، جمعه مباركه، غادي نقدم لكم لو كسكس اكسبريس. ان شاء الله نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est vendredi, bon vendredi à toutes et à tous. On va préparer un couscous express. On m'a demandé de faire un couscous express. Donc je vous fais aujourd'hui spécialement un couscous express qui se prépare en à peine 30 minutes. Donc pour notre couscous du jour, pour ma part j'ai pris du veau et le poulet. J'ai pris en légumes les navets, un navet, 2 carottes que j'ai découpées et puis la courge. Ensuite j'ai pris le pois chiche et de piment fort. Bon, ça reste un choix. Pour les épices, le curcuma, le cumin, le gingembre, et puis de l'ail et du sel. Et là, l'huile d'olive. Voilà. Ensuite j'ai haché non là j'ai le couscous, donc c'est le couscous de Lidl que j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup. Et là j'ai haché un oignon et le persil, un peu de persil. Voilà, comme vous voyez c'est pas grand chose, c'est un couscous comme je vous ai dit. Là, comme je vous ai dit, c'est un couscous express. Donc qui dit express, on va utiliser la cocotte minute ou l'autocuiseur. دونك كما راكم تشوفوا معايا المقادير بسيطه. انا درت شويه لوفو يعني العجل مع الدجاج، خلطت على زوج. بون ابري بقى لكم الاختيار، ديروا الدجاج ديروا غير اللحم، اي لحم بغيتو. وعندي هنا الحمص، وعندي جوج فلفلات حارات، عندي القزبر مع البصله اللي حكيته، وعندي في التوابل ديالي عندي الفلفله والكمون والقرقومه وجنجبير والملحه. وفي الخضر عندي واحد اللفته وجوج تاع الجزر وشويه تاع لا كورج. فوالا هادشي ما عندي. دونك هنا نهز كوكوت ديالي، وكما قلت لكم هو هذا كسكس اكسبريس، يعني غادي نطيب الحوايج ديالي في كوكوت. درت زيت الزيتون ودرت التوابل ديالي وزدت عليهم ديك البصله والقزبر اللي مطحونين محكوكين بلوتو. Donc voilà, dans ma cocotte, j'ai mis de l'huile d'olive, à peu près 2 bonnes cuillères d'huile d'olive, les épices, donc le gingembre, le cumin, le curcuma, le poivre, de la poudre d'ail ou la semoule d'ail, l'ail en semoule, donc ça existe, et puis du sel. Voilà, j'ai également mis l'oignon et le persil. Donc j'ai fait une petite marinade. Ensuite j'ai mis ma viande et puis je vais mariner tranquillement et rapidement ma viande. Donc c'est express, donc c'est une petite marinade vite fait. Et ensuite je vais mettre tout ça à cuire. كما راكم تشوفوا درت ديك التشرموله ديالي، خلطت العناصر ديالي كامله، القزبر ومع البصله ومع داك التوابل ديالي، وفوت فيهم يعني شرملت فيهم داك اللحم مع داك الدجاج، شي تشرميله خفيفه، وغادي نردو مباشره يطيب. Voilà, donc une fois que vous faites rentrer un peu le persil, les oignons et les épices, on va mettre tout ça à cuire. Donc une première partie, donc on va mettre sur feu et on va surveiller. Voilà, là j'ai mis sur feu. Et une fois que je commence à retourner ma viande, donc une fois que je vois que c'est bon, voilà, à ce moment là je retourne ma viande et puis je vais mettre l'eau froide, donc bien couvrir à l'eau froide. Pourquoi on met de l'eau froide? C'est parce que juste après je vais mettre mes pois chiches. Et les pois chiches, il est préférable de mettre
il est préférable de mettre de l'eau froide. Voilà, donc pour qu'il soit bien cuit. Là j'ai mis le pois chiche directement. Ensuite je vais mettre les navets. Pour ma part j'ai pris un navet que j'ai découpé comme ça en longueur. Et puis je finirai par mettre mes carottes. كما راكم تشوفوا معايا درت قليت في داك اللحم غير شويه ان فوق دورته صافي. درت الماء البارد مباشر، يعني درت الماء غطيت داك اللحم كامل ودرت داك الحمص ديالي باسكو الماء خص يكون بارد باش الحمص يطيب لكم مزيان. انسويت درت هذيك الكابويا، مش الكابويا، اللفت مع الجزر، واحد اللفته وواحد الزوج تا 3 ديال الجزرات هكا قطعتهم طريف صغار. وكما راكم تشوفوا خاص يكون الماء يعني في النص مغطيين هذا الشيء. وغادي نبلع كوكوت ونخليه يطيب، وغادي نمشي نصاوب طعام يعني لي غران دو كسكس. فوالا هنا نبلعو عليه ونخليوه يطيب. وخليت هذاك لاكورج وخليت داك الفلفل الحار حتى التالي وغادي نضيفو. وهنا غادي ندوزو نصاوبو لو كسكس ديالنا بواحد الطريقه اللي سهله وماهله وكتربحوا واحد التفويره. Donc là en parallèle, je vais commencer à préparer mes graines de couscous. Donc pour ma part, j'ai pris 1 kg de couscous que je vais verser comme ceci. Donc 1 kg de couscous. Je vais mettre à peu près 2 bonnes cuillères, 2 à 3 cuillères d'huile et un peu de sel et je mélange le tout. Entre temps, j'y mets ma bouilloire, donc de l'eau bouillante. Il me faudrait de l'eau bouillante pour cette première partie de couscous. Voilà, là je mélange. Une fois que vous avez mis le sel et l'huile, vous mélangez le tout. Et ensuite, comme ceci. Et ensuite, on va mettre de l'eau bouillante directement sur notre couscous. Voilà, كما راكم تشوفوا دزت نصاوب الكسكس ديالي. درت له يعني عندي كيلو تاع الكسكس او الطعام. درت له غير 2 معالق حتى 3 ديال المعالق تاع الزيت وشويه الملح، وتخدموه مزيان باش هذيك الزيت يدخل مزيان في داك الطعام مع ديك الملحه. ودرت الماء يطيب، راه الماء كان يطيب. غادي نجيبو نكبو مباشره على هاد الطعام او الكسكس باش نربحو واحد التفويره. يعني ديروا هاد يعني هاد لاستيوس غادي تربحوا التفويره الاولى وغادي يجيكم فريمون ساهل، يبقى يبان لكم لو كسكس ساهل للتحضير. هنا كما راكم تشوفوا كبيت الماء طايب ديريكتومون وغادي نخليه حتى يشرب كامل هذاك الماء عاد باش نخلطه. Donc là, comme vous avez vu, j'ai pris de l'eau bouillante que je vais verser directement sur mon couscous et je vais laisser, il faudrait attendre que l'eau soit absorbée par le couscous et après on va pouvoir le mettre dans la couscoussière. Voilà, كما راكم تشوفوا نخليه حتى يشرب كامل وعاد غادي نجيب الكسكاس ديالي يعني نخدموه هكا ونديرو في الكسكاس ونردو يتفور. وهنا راني صافي يعني نحلو وغادي نديرو في الكسكاس يتفور. كما شفتوا هاد الطريقه راها ساهله وتربح لكم الوقت بزاف. كما قلت لكم كسكس اكسبريس، يعني بهاد الطريقه كيجي اكسبريس Donc voilà, une fois que votre eau est absorbée par le couscous, vous faites ça et puis vous mettez dans la couscoussière à cuire une deuxième fois. Donc là on gagne une première fois et puis on va refaire une deuxième fois et après c'est fini. فوالا كي تخلطوه تحسوا به مزيان يعني صافي ديروه في الكسكاس ديالكم. راه بهذه الطريقه ما يجي لا معجن لا حتى حاجه، كيجي رائع. جربوها وردوا عليا، كيجي فريمون ناجح 100%.
فوالا كما بغيت نقرب لكم باش تشوفوا بلا ما يجيش معجن، وتكونوا يعني عارفين بلا هاد يعني بهاد الطريقه راه ما غاديش تعجن لكم، راه ناجح 100%. جربوها نهار اللي يعني ما عندكمش الوقت، بغيتوا شي كسكس اكسبريس ديروا بهاد الطريقه وان شاء الله غادي ينجح معاكم. فوالا جبت الكسكاس ديالي غادي نعمرو وصافي غنديرو يتفور، يعني تفويره وحده اخرى اي بي سايي. Voilà, et là j'ai pris ma couscoussière, je vais le remplir et je vais mettre tout ça à cuire. Donc là, mon couscous est pratiquement prêt. Et là, pour la sauce, pareil, je vais pouvoir ouvrir ma cocotte pour mettre la sauce tomate et la courge. Voilà, pour les graines, c'est parfait. هنا كما راكم تشوفوا الكسكس ديالي واجد صافي تفور. هذه التفويره الزوجه خليته لمده واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وتفور مزيان. والان غادي نحل الكوكوط ديالي وغادي نزيد ندير ديك لا كورج وندير الفلفله الحاره وندير لا صوص طوماط. Donc voilà, on arrive vers la fin. Mon couscous donc qui est prêt. Là pour la sauce, donc j'ai rajouté une cuillère de sauce tomate, le concentré de tomate pardon. Et puis je rajoute donc le poivre, le piment fort pardon et la courge. Donc le piment fort c'est pour les gens qui aiment le piquant. C'est vrai qu'un couscous piquant est très très délicieux, donc ça donne un peps. Si vous aimez délicieux, si vous aimez piquant, ben n'hésitez pas à mettre un piment. Voilà, je vous montre de plus près mon couscous. Donc comme je vous ai montré une première fois à l'eau bouillante et une deuxième fois à la vapeur. Et voilà qui est prêt. Donc mon couscous est prêt. Donc ça m'a pris à peu près 28 minutes. Donc comme je vous ai dit au départ, moins de 30 minutes, vous avez votre couscous. Il était excellent, vraiment délicieux, avec une bonne sauce. On s'est régalé, toute ma famille s'est régalée. فوالا هذا هو الكسكس ديالي. من بعد ما طابوا يعني الخضار زدت لاصوص طوماط ديالي، واحد المعلقه تاع الصوص طوماط مع ديك الفلفله الخضراء وديك لا كورج حتى هي رميتها في التالي وخليته يطيب واحد شويه. والطعم ديالي كما راكم تشوفوا راه واجد. والان راني ندير نصاوب يعني الطبسيل اللي غادي ندير فيه الطعام. Et là, je fais mon dressage. Donc, je dresse mon assiette. Après, vous faites pour la déco, vous faites ce que vous aimez. Bon, moi, j'essaie de partager avec vous. J'ai mis la viande au milieu, les navets comme ceci. Donc, j'ai fait une sorte de fleur. Et puis, je vais mettre la carotte, le pois chiche, la courge, le piment, comme ceci.
Voilà, je voulais partager avec vous la recette de mon couscous express. J'espère que cette recette vous plaira et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser un commentaire, pourquoi pas. Et pour celles qui ne se sont toujours pas abonnées, je vous dis soyez les bienvenus. Il y aura pas mal de recettes faciles.